Yes, sir. Okay. Okay. Let us pray first. Make sign of your faith in the name of the Father, or of the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, good morning. Thank you so much again for this chance to serve you. Thank you, Lord, for the good health, for the problem solved. Thank you, Lord, for the gift of family. Thank you, Lord, for the gift of faith. Thank you, Lord, for this beautiful job. Thank you, Lord, for uh, free oxygen. Thank you, Lord, for the food. And thank you, Lord, for good people around us. May you always provide our needs, forgive our sins, our daily sins, and may you enlighten us always for what is right and in accordance with your will. May you use us as your instrument, Lord, for peace, love, and to serve others. Always enlighten us for what are our purpose here, and may you heal those persons experiencing pains, spiritual problems, physical problems, and restore them into good health. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So let us proceed immediately to our discussion. You please confirm using in the chat box if makita ninyo ang akong share screen. Just confirm it in the chat box. Okay. So, thank you very much. So, let us proceed. Once again, good morning. We're almost done on the coverage needed to be discussed in the pharmaceutical calculations. Previously, we discussed the calculation of doses, general consideration. So, uh, we try to calculate the total dose, the size of the dose, the total quantity, the number of doses. So, those are the very basic part of calculating the dose. Please uh, equip yourself with those calculations, because those are the primary or the most commonly encountered task when you reach soon in your chosen respective workplace. When you try to work, when you want to work in a hospital, the primary task or most commonly observed task there is the calculation of the doses. Or dili na kaayo ng kanang nay mag-as in hospital setting niya, not commonly observed na ng example na ay sakit, then mga tanong sa tambal, because prescribed naman na siya, there is a doctor naman task for that. So if you want to work in a hospital, master the basic calculation of doses, equip yourself, make yourself expert on calculation of doses, because kana dyan ang inyohang ma-encounter perme. Not just in a hospital practice, as well as also in a community setting. There is also times na some patient would ask you
why is it that ito yung dosage niya, it needs to be adjust ba, and then there are some also na a dose that which is not available in the pharmacy. That is why we need to compound. So equip yourself on that, not just equip, not just familiarize, but be expert yet in calculation of doses, both the general consideration and these patient parameters. This makes you more confident facing patients, other healthcare providers, because this is our expertise. So do not just equip yourself with the theories about the chemistry, etc. Those are the foundations you need. But I strongly advise to you, no, first year pa man mo, daghan pa, let's say, agian yun, pero make yourself expert on this. Even though you encounter na mga different subjects, etc. For me, based on my experience, I have my experience already. I had my experience already in a hospital, community settings, in the academe also. I've had also a experience na kanang nag-community service. So these are yun ang akong na-observe. Very useful and commonly kani ang task of pharmacist to calculate the dose of the patient. So equip yourself on this. Kay mao gid ni inyong pirmi makit-an dito sa trabahoan ninyo pohon. Even bisag wa pa magtrabaho, sometimes it is asked to you, labi na kamo mga student pharmacist. Sometimes pangutanon no pila di ay ang akong ipainom, pero mostly naa naman na siya sa box, sa karton nakabutang kung ang iyang edad is 1 to 2 pila ka ml, kung 1 to 6 to 12 pila ka ml nakabutang naman na siya. But this is really applicable on much more higher medications. Ato ng mga the weight is needed to calculate the dose. So kailangan ni siya, no? So we will discuss the calculation of doses in terms of the patient parameters. So when we say parameters, these are the factors that we need to consider in the calculation of doses. Previously, we gave a little overview, no, on the calculation of doses, no. We try to identify what are those factors. Is health, the vital organ functions, no? Those are the important things na really needs to be considered prior to the giving of the dose. Because you know already, di ba, dapat ang kidney is responsible for excretion. If it is not yet fully developed, so dili ma-excrete. So there is overexposure of drugs in your body. And even though that is, a drug that's for therapeutic effect, let us also not forget that those are made up of chemicals. It is being synthesized in the laboratory. And then always remember that the only difference between a therapeutic drug and a toxic drug is the dose. Everything that is too much is not good. Everything also that is below the needed is not also good. No? It might cause withdrawals. No? So patient parameters. No? So our objectives is that describe the factors to consider determining doses for pediatric and elderly. So most commonly, these are the type of patients emphasize, no? Ang pedia because ang ilang organs dili kaayo fully developed, no? You really kani ang need to kining calculate gyud ang dose because mabata pa sad sila. So luoy, no? There is
kining i-huge kanang impact siguro pang masubraan sila o kanang dose sa ka-drug. I'd like to share this to you. This is a kining real experience of mine na recently one of my relatives, no, kong Uncle Silby, sa Bukidnon, I don't know if na-experience yapon sa inyo, but there is an outbreak of diarrhea sa amo ang lugar. So diri sa Malitbog, Silbi. So what happened is that puno-puno gyud ang mga hospital, no? Kani ang, let me just hide lang yan para maka-istorya ko taro. Isa lang. Ayan. So, sa among lugar, nag-outbreak o kini ang diarrhea. And then, to make this story short, nag-self-medicate ang asawa Silbi sa akong uncle. So, unsa iyang gipainom is that siguro based from the ng chismis bang inang ipainom ana. So gipainom og kini ang cotrimoxazole. What happened is that nag-anaphylactic reaction ang akong uncle. And ang mga primary manifestation is that nagsamad-samad ang iyahang baba, nang hupong ang iyahang naong, and then there is a feeling of shortness of breath. So, even though as pharmacist, murag, kana bitong murag na napasagda na lang, murag na kanang take for granted na lang the importance of kini antimicrobial resistance. Now, ang akong gusto i-point out is that dili lang dito sa antimicrobial resistance but also to the prior effects, the allergic reaction. And for me, mas delikado pa ang allergic reaction in short period of time compared to antimicrobials. I'm talking about the duration. Kaya kaya di pa man imo ma-feel ang antimicrobial resistance kung bago pa ka, kung bago pa nimo siya gibuhat mga. Pero in the long run, delikado gina. Kay ginapirme man nimo. But ang akong point is pag inom nimo, there is a abrupt reaction. Now, ang akong gusto i-impart sa inyo is, kaya sipon ko, ang akong gusto i-impart sa inyo is, please be mindful good in giving antimicrobial drugs. That is why, pag naa mo sa hospital, the standard operating procedures in giving antimicrobial medication, it needs to undergo skin test. Meaning, i-determine sa kung allergy ba siya ana nga tambal. Because pareha ako ha, nag-share gyud ang akong uncle sa kuha, giabot gyud ang iyang share nga kanang nag-ingon na siya sa iyang mga anak, basin diri na ako taman, ana anaphylaxis, hindi ka makaginhawa, shortness of breath, unease nga feeling, ma-explain, manghupong imuhang naong. So, nakaingon gyud siya, abi gyud daw niya o kaniyang mamatay na siya. Ana gyud yang iyang statement. So imagine your vital role bisan pa o kini ang estudyante pa mo naa gyud mo'y dako nga impact sa society, and it will start in your family. I-educate sila unsay proper use sa medication. Kay uban karon resistance. No, yes. But let us proceed on the other side, the allergic reaction.
nakainom na karon dira, nag-allergic reaction na siya. Di na siya makaginawa because that is the primary manifestation. Unsa may mahitabo, mamatay na siya. So, be careful guys on giving advice, especially antimicrobial drugs. Play safe good. Pag mo inay mga advice sa inyo, is it okay to take an anak? Consult your doctor. Do not give statement nga makapadaot sa inyo. Always follow what is ethical. Na ay mag-ask, check your or proceed to your doctor. Do not equate your life with a 350 consultation fee. Inyong tipiron ang 350 or 500 para lang maluwas. Mas dakong gasto kung mag-anaphylaxis ka tira, oxygen, ICU pa kadiretso. So, murag inana mo. So, importante kaayo. Katungod akong uncle is siguro namin kabalo na magid unta to siya nga allergy siya pero iya gyapon buhat ba. I-share lang nako sa inyo ang ako ang na experience bag lang yun sa iyaha. So, calculate the dose based on the factors of age, body weight. By the way, makita niyo akong share screen. Can someone answer? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So calculate your dose. Thank you very much. Calculation of dose based on factors of age, body weight, and surface area. So utilize dosing tables and nomograms in calculations. Calculation of doses for single and combination chemotherapy regimens. So let us define terms. So the usual dose of a drug is the amount ordinarily produced desired therapeutic response in majority of the patients in general or otherwise defined as population groups. That is usual dose. So the drug's usual dosage range is the range of a dosage determined to be safe and effective in the same population group. This provides the prescriber with dosing guidelines in initially selecting a drug dose for a particular patient and the flexibility to change that dose as the patient clinical response warrants. So for certain drugs and for certain patients, drug dosage is determined on the basis of a specific patient parameters. Please remember yun na always. Kung proceed medicine, proceed mo kung sa pa inyong gusto nga i-specialize, asa mo gusto magtrabaho. If someone asks you, what are the basis or unsa may rason nganong kana ay iyahang dosage? And these are the answers, the specific patient parameters. And what is the point? To adjust the dose para ang ato ang vital organ which is responsible because they are the machinery in our body nga mo process anak. So paangay-angayan nato sila kung bata pa, kung tiguang na because fragile naman na ang ilang mga vital organs or other specific na i-consider. So these parameters includes the patient age. Nung anong edad man yun, sir, ang una sa basihan because when you are too much young, bata pa ka, just what sa akong isulti, your organs are not yet fully developed. Especially in your liver. The liver contains multiple enzymes. And those enzymes are present or the purpose of that enzymes are to help the conversion of your inactive drug to your active drug. And those are termed as prodrugs. Pag inom nimo, di pa na siya aktibo, pag agya na sa imong liver, ay pa na siya mo activate. Now, what if you are anang bata pa, and then, di pa gid kaayo develop imong organ. So, what will you do? So, adjust yun mo ang dose.
Because kung bulk ang imong ihang-ana sa iya, na there's overexposure. So, possible ma-poison ang pasyente. The weight. Weight is very important also in terms of the volume of kini ang distribution. Because your surface area of your body is a factor on the dose. So kung medyo laparon imong lawas, you need also a higher dosage so that it would reach the target site na asa ang gusto i-treat sa imuhang tambal. Nutritional status also, this is also very important, no? Some drugs needs mga cofactors, no? to fully take its effect and nutritional status, no? Normal process of your brain, normal process, the normal physiology of your body, no? Our body is very unique, no? Not just anatomically mga parts, but imagine how your body works, transmitting signals. There is a plenty of hormones present, no? Kanang moabot mo sa inyong pagka-estudyante nga you are kanang curious enough ba nga imagine hawiri ang inyong mga panit ya karon. Imagine what is inside of that. Mas unique pa ta sa mga pinakamahal nga sakyanan sa kalibutan, mas unique pa ta sa mga pinakaunsa pa ng mga technology nga na-innovate ya karon. Imagine inyong body inside ana there is something working in it sa sulod ana karon, no? So that's kani ang curiosity starts, then after that mas ganahan dayon mo basa, mo study. Sometimes inana ko for me to be interested on kanya isa ka butang, I analyze how this works, unsay purpose, etc. Actually, I dream to become a physician, no? But sad to say, kamagwang man gud ko. So I need disad ko gusto nga murang magawas na selfish ko. Maguwang ko niya ako mga mangod ng eskwela sad, and this kay may kantong inana gid nga nay kwarta ang kaon lang 3 times a day ni trabaho si mama magpapa makabayad sa tuition, not just kani ingong tagsobra gyud. So I to kanya ang continue na lang ko sa clinical pharmacy, not na lang, no? Continue ko sa clinical pharmacy, I continue MS pharmacy, and then hopefully if itugot sa Ginoo kanang proceed ko og kini ang law, no? Siguro maybe next year hopefully mauman ako kung master karong tuig, mabangi ko ninyo ampo yan po ko yung papel half sayong ta, and then hopefully next year mapusugdanan ako ang law. But nagid sa kong kasing-kasing mag-doktor. Pero una-una sa nako naka-scholarship pero ang pumuskwela sad ko, salig ko sa scholarship na I need also to timbang sa mga papa because amo ko things pag gid nga. Di ko manhod akong kamangura na mo is 7 years old or 8. So inana. So sometimes no ato na lang siya kuan kanang ipalabay, no? So yun, kung kamo agin saktong kwarta, saktong suporta gikan sa inyong ginikanan, saktong kuan grab gyud the chance, no? Kaysa ako chance ra gyud ang kuwang og kwarta. Siguro na doktor na ko karon kay so nag-graduate ko 2016. Then pass ko sa board exam 17. So kung after na ko graduate 16, eskwela enroll ko adret 17, 18, 19, 20, 21. Siguro doktor ko karon. So siguro di plano sa Ginoo na. Yan yung plano magtudlo ko sa inyo para magpa-inspire ko sa inyo nga mahimo mo doktor. No? Okay? And then among patients requiring individualized dosage and neonates, no? So terms are very important, no?
make sure nga inyo gyud ma-differentiate unsay infants, unsay neonates, unsay adult, no? Later on na siya. And other pediatric patients, elderly patients with diminished biologic functions, no? So emphasize gid diya, patients requiring individualized dosage are neonates, pediatric patients, and mga geriatric patients with diminished biologic functions. What are the diminished biologic functions? These are the group of people who are their primary vital organs, specifically the liver, is compromised. No? So that is why kung mag-inom, minimal lang, okasyon lang, dili gid nga himuong bisyo, no? So maayong mangyapon nga kana mag-inom, no? And then kidney functions and thus reduce ability to metabolize and eliminate drug substances. And critical ill patients and patients being treated with highly toxic chemotherapeutic agents. These are the cancer nga sakit, no? So ang problema sa cancer manggod is yes Ray. Yes Ray. Okay. Sige. Okay, no? So, certain drugs with by the way, ang problem sa cancer, no, if is the metastasis, no? There is kini ang kanang pas multiplication of invader cell. So, kung makadungog mo cancer nga sakit, ang problem ganiya na ang pas nga pag-multiply sa isa ka cell which is dili dapat na sa lawas. That's why there are ang mga primary mechanism of action dayon sa mga drugs nga para cancer kay kanang inhibit the multiplication. Pas-stop sa multiplication. Kung mo man ay problema sa cancer, pas kaayo siya mo multiply. I-cover na niya ang imuhang body. That is why there is benign, malignant, etc. So certain drugs with a narrow therapeutic window often require individualized dosing. Now, what is narrow therapeutic window? To make it more kanang dali masabtan, narrow therapeutic window, these drugs are classified na small adjustment of the dose, miski point man lang, there is a great effect na. Meaning, kung 0.10 ang kinahanglan, mas 0.11 na siya, that is very toxic na. Those are narrow therapeutic drugs. And there are a list of drugs unsa to sila. Na mga tambala nga gamay lang imong adjust sa dose, makaproduce na sa toxicity. No? Often require individualized dosing based on the blood level determinations and therapeutic monitoring. Therapeutic monitoring of this narrow therapeutic index drugs kung naa sa hospital, ang senaryo mahitabo, blood extraction, analyze na siya sa medtech, and then check the concentration of that drug using sa ilang aparatus. So that is therapeutic monitoring. Check yun kay small or decrease toxic yun. Those drugs under narrow therapy. Ang example sa narrow therapeutic drugs, one example is digoxin. For example, a blood level of 0.9 to 2 nanograms per ml is considered therapeutic. But above 2 nanograms per ml, it is toxic na. Now, digoxin is used sa mga naay problem sa kasing-kasing, no? So, it is given for patients na there is an abnormal heartbeat. Dili normal ang pag-pump sa ilahang heart. So, tagaan sila digoxin to make it normal. No?
So since each body weight and body surface area are often used factors in determining the doses of the drugs for pediatric and elderly patients, these parameters represent the majority of the calculation presented in this chapter. The dosing of the chemotherapeutic agents also included because it represents a unique dosing regimen compared with most other categories of the drugs. Okay? So pediatric patients, nakita ninyo ang PowerPoint? Basi wa siya mag-move. Nakita ninyo pediatric? Kanina ay bata. Yes, sir. Nakita ninyo Nasa. kanina ay bata. Wala pa. Sige, wala pa. Ang bata nga nang nagja-forms. Kita na ninyo? Oo, sir. Nana. Kikita na? Nana, sa pikas pa. Isa, ha? Sige, wala ta na pa ila, Ray. I-confirm dahil, Ray, kung naana, Ray, ha? Okay. So, dili ang ila, Ray, nga kuan. Sige. So, nakita ninyo ang isa ka bata, nag-forms, no? So, pediatric patients. So, sa akong na-experience ba, chika-chika sa taging ng may karon na. Katong kuan ko internship ko sa clinical pharmacy sa kuan sa Davao, assignment niya na sa wards. Daghan may type sa wards na ay sa mga katong wards, sa mga I don't know si tawag sa nursing anang department. Basta na on the side, ang group of patients there is ay mga cancer, ang diri nga mga patients is kana ang confidential ilang mga sakit, napoy pasyente sa unang nga naka-encounter gid kog patient nga naa siya HIV, na siya AIDS, kung kita na ko na sila sa ilang mga isura, etc. Napag patient nga kana ang katong mga mild lang ilang sakit ana sa ward, general ward, murag inana. Dayon naa gyud poy para sa mga bata. So pagsulod bitaw kanang mag-rounds na. So pagsulod din, kanang na-assign na din ko sa mga pambata, Holy Child, masiguro ang term ato, Holy Child Ward. So, kami mga clinical pharmacists, gitagaan mi og kini ang authority to check the chart. Kay kanang chart, di gina pwede nga kinsay mabasa. Ang makakuan na ginana is nurse because ang records dira is confidential. Nadira ang ngalan sa pasyente, unsay sakit sa pasyente, etc. Mga prescription, mga kuan sa doktor, etc. So sulat ng doktor, mag-ingon ng doktor nga sa chart sa bata nga bla bla bla. So na dito tanan. So ako lang i-share sa inyo nga kanang pag-abot nako dito sa Holy Child nga ward, kanang bitang ang mga bata kay nagkagidlay, nagka-dextro, kana bitang pumotor daw yun ang imong dughan nga kana bitang luoy gid ang imong ma-feel sa ila. Pero ang ilada yung room ana kay puno sa mga dulaan, daghan kay mga sticker sa mga sa mga anime, basta kan gyud. And then ang mga kalipay ra gid kita din nimo dito ang mga ginikanan nga ana bitang ilang hinuktukan og tan-aw ilang anak pa nga naubata dito nga bisyo nagkapuno na iyang kamot og mga unsa na dextro sa pana dira napalitan lang gani sa dulaan sa iyang mama or papa ba to niya lipay na kaayo siya so murag kanang luoy mo ginay ako na feel luoy kaayo kanang kita nimo kay mata ang inadto pero ina man gid ang nature sa tao na magdaot. Mao lang to nga siguro wa ko gipa doktor kay maluluyon kay ko. No? Siguro di na ako magpabayad. Ako madoktor pohon. So siguro mao na. So pediatrics is a branch of medicine that deals with disease in children from birth through adolescence. No? So take note of the months or neonate, newborn, it is from birth to wanga. Tawagon na mo nag neonate, gukan sa iyang gawas,
to 1 month. Infant, 1 month to 1 year. And early childhood, 1 year to or through 5 years. No? Late childhood, 6 years through 12 years. And adolescence, 13 years through 17 years of age. And a neonate is considered premature if born at less than 37 weeks of gestation. So, sa mga applications if premature ka, so wa pa kayo mabuo ang imuhang lawas, napay parts sa imong body nga wa pa gyud siya mo mature. So that is why pareha sa akong manghod, lalaki na ko nga manghod, remember na ko nga katong mature siya, gibilin sa namo siya sa hospital for almost a month. Premature man siya. So, ang pamaagi din nato kay katong sugaan siya og kanang yellow, ibutang siya sa isa ka chamber ba to? Anong basta rectangular form. Kaya nga akong manghod kay pag anak naman siya buslot sa kasing-kasing. Now that is not literal buslot da ang kining medical term ana is kana ang patent ductus arteriosus, meaning there is a certain portion of your heart nga that is not yet closed, na supposed to be pag anak nimo close na na siya. So mo nang common nga layman's term, buslot kasing-kasing, or medical patent ductus arteriosus. So kamo pon when you reach the sacrament of marriage, maminyo mo pohon, no? So careful gyud mo sa pagpatiman sa inyong anak. Pon. And then proper of pediatric pace depends on the number of factors. So including patient age, weight, overall health status, the condition of such biologic functions as respiration, no? Circulation, and the stage of development of body's system for drug metabolism. These are the liver enzymes and drug elimination or renal system. Sa ato ang lawas, mao gyud ni siya'y pinakahago. So, mao po inyong pinaka-atimanunon. Tagain ninyong pagtagad ang inyong liver, palanggaan ninyo inyong kidney, ay basin o niya magmahay si kidney o si liver o sayo. So, atimanan ninyo. Di ka mo magsigig inom, di mo magsigig parat, in mo plenty of water, do not kini ang mga vices na ang target kanya is liver, no? So, dili man nato ingnon na kanang na yun kasusakit. But, males ang imong chance of kini ang experiencing mga severe health problems. So, palanggain yung liver, si kidney, kasi sila na ang pinakahago. Aside sa heart nga sige bomba, sila gyud murag ang heart ninyo, siya ang busing. Ang iyading mga alalay kay si liver o si kidney. Nasugod pag yun sa atong pagkabata, 24/7, inyong heart, inyong liver, inyong kidney nagtrabaho na hangtod sa atong pagkatiguang or hangtod asa tataman, they are working. So busa inyong heart, lang gyud sa deserving na tao ay ihatag dito sa binuang lang. Kay anatomically hago na daan inyong kasing-kasing plus pasakitan pa jud mo. So ihatag dito sa mga deserving na tao. Char. In the neonate, so these biologic functions or systems are underdeveloped. So yun, the correct term, underdeveloped pa ang needs, ilang mga vital organs. So renal function, ang kidney function na to, for example, develops over the span of the first 2 years of life. Diha pa na siya ma-develop gyud og ayo. 1 to 2, 1 imong edad before ka reach sa
That is why control gid ang mga ipainom sa bata. And then importante gid nga nutritious ang mga pagkaon, no? So this fact is particularly important because the most common used drugs in infant and young children are antimicrobial agents, which are eliminated primarily through the kidneys. No? Because commonly gid sa mga bata, ang sakit ganiya is bacterial ang causative agent. Meaning maoy maoy inungdan nganong nagda sila. So, statistics says antimicrobial agents are the most common. Yes, Ray? Hello, Ray? Hala, awa pa. Sige, ha. Pero sa PCAS na ana sa Yes, sir. PCAS. Na, sir. Makita ninyo, Ray, kung dili na ko siya i-PowerPoint. Ay, makita, Ray? Akong share. Sige. Ha. Jet na stop sharing sa ko. Dayan mag-share ko otro. Ray, makita ninyo akong screen, Ray? Okay. Sige. Sige. Ray, makita niyo, Ray. Dili lang ko siguro i-PowerPoint kay di siya maklaro. Ray, makita, Ray? Mao ba siya? How about sa PCAS? Makita ninyo? Makita siya, sir, pero blurred siya, sir. Blurred siya. Blurred. Blurred siya. Sige lang, ko lang pong ihatag sa inyo ani ang kuan, ang slide. Makita na ninyo, Ray? Wala, just followed by chance. Sige lang. No, dito kitan ba? Siguro. Ay, by the way, how about sa other students? Same concern with Mr. Sabio? Yes, sir. Blurry siya, sir. Ay sa for a while. Yeah. Mas blurred pa kaysa intentions niya na ako, sir. Okay lang, ha? Wala kayo sa may loading. Hello, nawala man ang kuan. Madunggan ko? Okay. So, also 8:50 naman sad, no? So siguro continue lang tani next meeting. Importante naka-introduction ta sa kuan. By the way, nalang ko i-announce sa inyo na next semester the college is really working hard on the application of our limited face-to-face. And we also craft na the schedules kung saan mo pag-atiman during pag-adto ninyo sa eskwelahan next sem. Now, ang primary gyud nga kini ang requirement to you as a student is ang inyong vaccination. Now, I encourage you as a medical practitioner
na please pagpaksin, and then isa po sa requirements is ang insurance, no? So actually I cannot really answer queries regarding insurance, pero kung PhilHealth insurance, no? PhilHealth insurance. So kung cover pa siguro mo sa inyong ginikanan, okay man siguro na. Pero naamang ko dito sa gi-state sa katong memorandum na ang health insurance. So I think mo di kay ko knowledgeable anang sa ng mga other, pero PhilHealth insurance ito ang iyahang sabot. Kay PhilHealth ay sa fourth year manggod sa katong mag-internship sa ila. So I don't know kung mangutana lang ko, mag-announce lang ko sa inyo. Kaya naka-remember ko, nagkuha kong PhilHealth sa una. Marag 100 ka pin naman siguro tang bayad. I don't know karon, mangutana lang ko. Dahil ko nakikuha, so ba, magkuha siguro taog kini ang suggestion na kolektahon lang ang ngalan. For those students ng may PhilHealth, kolektahon ilang ngalan, then there is a focal person na 150 daw. Oh, okay na, 150. 150 di ay gyapon ra 100 plus ra. So wala kay ko maka-remember sa requirements nga dalhon, pero sige lang kay dili pa masig kaayo gini ASAP. Ang importante gid is pabaksin mo, to follow na lang na insurance kay para face to face ta next semester, no? So dagit kaayo yung mga apan pa, dagit kaayo yung mga sugilanon pa sa atong pag face to face, pero mas maayo na gito maka face to face para sa ako face to face gid kay ang the skills gid nga develop different gid sa pagkanang online engage sa monitor po sa bata, monitor so I encourage you to kini ang please magpa-vaccine inyong mga lugar kay ang hadlok anak po guys kung mauna sad nahimo ang negosyo sa uban karon mintras libre pa i-grab ninyo kay maabot gyud ang panahon nga basta pabayro na mahal ra ba gyud siguro na magpa-vaccine, libo sad baya na siya kung basin pabayran na puhon. So please pagpa-vaccine mo kay naay plano na gyud ang say yun university college of also other pharmacy schools. I heard also nag-apply na ang kini ang sa Iliga na pharmacy, pharmacy I think sa Lourdes, POC, sa Cebu nga mga pharmacy nga college nag-apply na pud sila. So dili lang kita nag-apply, no? So would like to say thank you inyong time karon. And then sa inaning question, please always do your part to learn. So dili na ko kaya nga ako lang, I need your ini ang cooperation. So thank you so much and see you next meeting. Sa mga wa pa maka-exam, wa mo quiz ayaw mo kaguol. Naara yung isa ka adlaw ana nga magdungan tang tanan di lang yun na kung mahigayonan tungod gyud sa kadaghan sa kanaang apason, daghan gid kaayo apason. So sa mga wa maka midterm quiz and exams ayaw mo kaguol, remember that ang aking sulti, ayaw mo kaguol kay naa ra gyud time nga makakuan ra kita ana. So don't worry about that, ha? Sa mga wala maka exam or wa maka quiz, bisag unsa inyong irason, patikon gyapon ta mo. Basta kay honest lang mo sa inyo ang mga pangsulti. So patikon ta mo kung kuan naay mga ubang estudyante naghangyo nga nagpa-vaccine, sir pwede di ko maka-quiz sir kay na ako nagpa-vaccine. It is okay kaayo, no? Naay may lakaw sa akong pamilya sir, na may gilakaw, it is very okay, kasabot ko ana. Just kuan lang inform me para ma-appeal ako sa lista, kasabot gid kaayo ko. So don't worry sa mga wa maka-quiz, maka-exam, patikon ta mo. Don't worry.
So, God bless you all, and then amping gid mo pirmi. So, thank you so much and see you next meeting. Goodbye. Thank you, Goodbye, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye po. Bye po.